maghimo me Oreo ice cream. Maghimo kami. Ang ingredients. Oreo. Tapos ito. Milk. Condensed milk. Busnes milk. First, buksan natin ito. Ano, i-open mo na, mami. Please. Hindi, ako lang maglagay, mami, ha. Kahon. Haluin ko. Guys, maghalo me. Maghimo kami ice cream. Mami, lamig kayo. Mami, ako lang magbutang diwi, mami, ha. So, ako maghalo. Mami, ako lang magbutang, mami, ha. Ako lang magbutang, mami. Ako lang magbutang, mami. Di. Oh my God. Oh my God. Oh my. Oh my. Oh my God. Oh my God. Mami, ako lang maghalo-halo, mami, ha. Mami, buksan ko na ito isa. Mami, ako lang magbukas, mami. Mami, ako lang magbunting. Yung matigas. Ito pwede sa bata. Mami, Ako lang kay ma. mami, ako lang Ginagay ito. maglagay. Ikaw. Ako lang, mami. Ako lang. Oopsie. Ito mo ni. Mami, haluin ko na. Ako lang magpindot, mami, ha. Mami, ako lang magpindot, mami, ha. Mami, ako lang maghalo, mami, ha. Saka ikaw lang magpindot, anak. Saka ako lang maghalo, mami, ha. Mix natin. Patulong ka namin ka, mami. Mami, patulong, please. Okay. Ilagay muna natin ang Oreo dito. Mami, ako lang maglagay, mami, ha. Ay, ilagay natin sa bowl. Hello, guys. Ay, muna tayo for the stairs. Mami, ako lang butang. Inay, anay. Hindi na sa Ako lang maghalo, mami, ha. Ako lang maghalo, guys. Halo muna tayo. Saka ibutang natin ang Oreo dito. Tapos natin halo, guys. Ilagay ko na ang Oreo. Ako na pinuwad. Dandahan. Dandahan. Sige. Mami, mami, mami. Sige. Condes. Haluin mo na natin ang Oreo. Condes ice cream. Haluin na natin, guys. Kita ang Oreo, naglamoy-lamoy. Wow!
cream good. Ice cream yan. Ice cream good. Sorry. What is that? My Tommy hotdog. Lagyan muna natin chocolate chips, Clinkers food, marshmallow. May chicken ko ang Clinkers. Lagi dito. Wow. Wow. This part. Fruits. Let's see. Oopsie. Tsaka sprinkles. May chicken food ka Clinkers. Marshmallow. Marshmallow. Ay, nagagat ko marshmallow. Well done. Lipat na tayo natin, guys. May imutang ang Clinkers ko, guys. Chocolate Clinkers kami ha. Diyan. Wow! Ice cream Oreo. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. I-mix natin ang marshmallow. Toppings. Toppings. Toppings na na. Ibabaw lang ano. Optional lang to, guys. I-mix natin, guys. Kabayo. Thank you, mami ha. Welcome. Thank you pang bigay ang chocolate kami. Welcome. Tapos na po. Lagay natin ito sa freezer. Thank you. Hello. Tinitindestin. Bye. Kuha ko chocolate mami. Hello guys. Tapos na rin natin ang ice cream. I-open. Wow. Yung ako agamay. Okay na. Ako tayo eh. Iba. Kaya ako Yay! Wait lang. Kumusta ang ice cream? I-rate mo. 10/10. Yay! Ikaw, Nick, lame. Bilang rate? 2. Rate, Jeng. 11? Wow!